Uzstājoties šeit pirms gada, mēs runājam par vienu nepabeigto vēstures lietu - restitūciju. Un Latvijas ebrejas kopienas vārdā gribētu pateikties visiem, kas pielika punktu šim procesam. Speaking here a year ago, we all mentioned that there was one thing in the history of Holocaust that has not been finished in Latvia. That was a question of restitution. And on behalf of the Jewish community, I'd like to thank everyone who took part in putting a stop on this. Pieliekot tam punktu, mēs pāršķirām lapus, mēs aizvērām pat grāmatu daļai, aizvērām jaunu grāmatu mūsu Latvijas ebrejas kopienas vēsturē. Having put a period in that sentence on that page, we've turned it, not only the page, but also closed the book and opened a new one in the history of Latvia. Un tāpēc šodien šeit es gribētu pakavēties ne pie vēsturiskiem notikumiem, bet pie tiem notikumiem, kas notiek Latvijā. Nu, viens no viņiem notiek šodien, un viens notiek pagājušajā nedēļā. And that's why, speaking here today, I'd like to stop on some events that took part. One will take part today in Latvia, and one took part last week. Vēstures gaitā, laikam, visstrakākais, kas var piemeklēt cilvēku, ir izzust, pazust, vai kā Nobela laureāts Dmitrijs Krupņikovs pateica, palikt bez dzīves, bez likteņa. In the course of human history, I think the worst thing that can happen to a person is to disappear. As Dmitrijs Krupņikovs said, to become fateless. Pazust, palikt vienam no statistika 74,000, 75,000, tas ir kaut kas šausmīgs. To disappear, to become one part of the statistics, something awful. Un tas ir tieši tas, kas nelika mieru diviem baldoniešiem, kurus sauc Ojārs Andersons un Juris Jeršovs, un kuri veltīja savu darbu, lai atrastu to vietu, kur 41. gada jūlijā vai augustā tika nogalināta Baldonas ebreju kopiena. And this is the reason why two citizens of Baldona, Olaf Andersons and Juris Jeršovs, didn't rest and were looking for the place where in July or August of 1941 was killed the Jewish community of Baldona. Tas noziegums nekad nebija atklāts, nekad nebija piefiksēts un pat tika noklusēts. This tragic event had never been fixed, it never been acknowledged, and even has been silenced over. Pagājušā gada rudenī viņi atklāja šo apbīdīšanas vietu, bet to viņi neapstājās un iesaistīja Ķekavas novada pašvaldību, Baldonas muzeju, kā rezultātā, un arī izpētes kompānija Leģenda organizācija, kā rezultātā šī gada jūnijā šis kapi visi tika ekshumēti, tika apglabāti 39 cilvēki, tā skaitā 10 bērni un viens no viņiem 8 mēnešu vecs bērns. Un pagājušā nedēļa 30. jūnijā Baldonas kapos visi šie cilvēki tika apglabāti. So they didn't rest until they found the graves. They got involved, the local authorities in Baldona, the local Baldona museum. At the beginning of June, the bodies were exhumated. It was determined that there are 39 people there, including 10 kids and one 8-month-old kid. And on the 30th of June, Baldona Jewish community found its final resting place at the cemetery in Baldona. Mēs gribētu vēl pieminēt, ka šajā procesā iesaistījās Baldonas muzejs Anete Braufmane, meklēšanas viedījuma leģenda un tās vadītājs Tālis Ešmits, Ineta Romanovska un Juris Žilko no Ķekavas novada domes. I'd like to mention, I think it's important, that the director of the Baldona Museum, Anete Braufmane, a search company Leģenda, and its leader Tālis Ešmits, as well deputies of Ķekava dome, Ineta Romanovska and Juris Žilko, took part in this ceremony. At the end of the ceremony, stones were placed in Jewish tradition on the grave and a Kaddish was said. Ceremonijas beigās tika pateikts aizlūgums Kaddiš un visi nolika akmeņus uz šī kapa. Otrs notikums, par kuru es gribu runāt, notiks šovakar Cēsīs, kuru divi mākslinieki izveidoja vides mākslas darba Krista un Reinis Dzudzilo un viņu domai sekojoši. Mākslas darbs 1941 ceļš mērķis ir ievietot ebrejus atpakaļ tagadnē, vēsture un Cēsu ikdienas dzīvē, ļaujot viņu piemiņai atgriezties pie savām kādreizējām mājām.
pa katras skulptūras prototipu ir kļuvusi tagadnē dzīvojoši cēsinieki ziedot apavu pāris. Katra cilvēka apavu ziedošana ir solidarizēšana cietušajiem. Apavi ir ne tikai zīme, kur apzīmē kādu prombūtni, jo ir tukši, bet ir vienlaicīgi liek domāt par klātbūtni, jo ierodoties mājās, nojam apavus. Esi sveicināts aizmirstais. The exposition at Cēsis was created by two artists, Krista and Rīnis Dudzilo, and the idea behind the 1941 road is to place Jews back in current time, in the current history of Cēsis, because shoes will be placed at the houses that they used to live in, and the empty shoes symbolize not only that they've gone, but also that entering the house, you leave your empty shoes at the entrance, and so maybe they've come back, and so welcome back. Mēs esam pateicīgi gan viņiem, gan biedrības sirdsapziņa ugunskurs vadītājai Elīnai Kalniņai par šo paveikto darbu. We're grateful both to Krista and Rīnis Dudzilo, as well as to the leader of the sirdsapziņa ugunskurs, bonfire of your soul, so to say, leader Elīta Kalniņa. Paldies!